powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay. Dumit man siya. Hello Dry Bar Blue. Isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99% ang bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening hand papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpabusag in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3 manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DTX 500. Lagi ka mamuhaw, gutom at laging naiihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Mag DTX 500 ka. May ampalaya extra na sagana sa Sharon Tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Cali, Cali, Bobby Cali, 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 para sa perky ang mood. Cali, bubbly ang sarap. Cali, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, bubbly Cali, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Maaram ka ba nga tinikanan edad 50 ti paigbaw, naluya na naton lawas labi na kunwara eksakto nga pagtimang no. Posible umabat in high blood pressure, high blood sugar, pati na pagluyan memorya, nga usa mga pwede maginhinungdan na pagkulang han nutrients sa lawas. Samtang nagkakaedad, dungan ang exercise ngan pagkaon nin tama, buligan gihapon ang bugos nga lawas with multivitamins, mag-doctor prescribe Centrum Silver Advance. Ang Centrum Silver Advance para 50 plus, inasuporta para energy ng resistensya. May nagyapon nini sobra 25 nutrients ang in-adjust ang level para edad 50 pataas like lycopene to help protect your heart, potassium nga nabulig para normal blood pressure, ngan chromium nabulig ha normal blood sugar with proper diet and exercise. Napamatudan gihapon nga nabulig ma-improve ang memorya samtang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doctor prescribe Centrum Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas. Take Centrum Silver Advance every day. Ay! Lechon manok! An ay lechon manok in hatag hayuhan ni Store Flores Lechon Manok.
Kaupo na 99.1 IFM RMN Taklo. Anisor Flores na mamutang nga sampagitan. May nagyapon nila branch sa Real, ngan hamaras baras. Nistor Flores, Lechon Manok. Ay, Lechon Manok! Kaupo na 99.1 IFM RMN Taklo. Pamatila pirmi mga idol mga kasama. Kay banging ka munad sunod nga magdaog o magakarawat han Lechon Manok nga may pa soft drinks. Ano pa niyo ginuhulat? Bantayan naton. IFM RMN team para naton. Ay, Lechon Manok! Straight to the point.